So, perfect blue skies, almost no wind, beautiful sunshine. These are indeed conditions for the beautiful game. The backdrop here, picturesque, idyllic. No doubt one of the best days of the footballing calendar, and it has added to a really jovial, happy mood in the stands, helping to raise the level of sound by more than a few decibels. Shirt sleeve order, very much the dress code. We have terrific scenes in front of us at the Estadio do Dragão, one of the biggest venues in Portugal. A moment of great pride, the anthems. Well, that was impressive. Takdir tak pernah ku pilih, namun harus ku jalani. Langkah ini terasa perih di jalan yang tak pasti. Terjadi meskipun hati sering bertanya, mengapa begini jadinya. Di saat ku hampir menyerah, ku genggam sisa meskipun rapuh langkah ini, ku bertahan dalam kegelapan. Takdir kehidupan tak selalu menyenangkan. Tanpa pernah terbayangkan, takdir kehidupan tetap harus ku jalani, karena semua telah tertulis dalam rancangan ilahi. Satu tim besar ini terlalu dilebih-lebihkan buat juara Piala Dunia 2026. Kalau turnamennya dimulai hari ini, ada 6 negara yang paling berbahaya. Yang pertama, Spanyol. Generasi mudanya cepat, berani dan makin matang. Lu lihat aja Lamine Yamal. Dan kedua, itu Prancis. Skuad mereka terlalu dalam, bahkan cadangannya aja mengerikan. Ketiga, Argentina. Mereka punya mental juara, tapi jelas mempertahankan gelar itu nggak mudah. Dan keempat, Portugal. Pemainnya mewah, apalagi lini tengahnya. Tapi masih ada pertanyaan besar, apakah mereka bisa lepas dari bayang-bayang Ronaldo? Dan kelima, Brazil. Nama mereka emang menakutkan, tapi performanya, lihat aja, itu belum sestabil reputasinya. Dan yang keenam, Inggris. Di atas kertas, skuad mereka tuh gila, bertabur bintang. Tapi masalahnya, Inggris ini selalu sama. Kuat sebelum turnamen, tapi pas di momen besar, mereka gagal. Dan kalau harus pilih calon juara paling aman, menurut gue pilih Prancis atau Spanyol. Tapi kalau harus pilih tim yang paling overrated, gue pilih Brazil atau Inggris. Menurut lo, siapa yang paling overrated? They've got so many runners here, Colombia. Munoz, one of those! Munoz. But you can see defenders looking at the ball, and it's where you go with your left. He backs himself just to flick it on. There's pace on the ball. It's a brilliant...
Step through here, albeit wide. Held back in by Handamov. Ooh, is he going to go in? It is! What a moment! Uzbekistan are level! He's open to the penalty area. You hand him off. This is a decent cross when he's running out of pitch. And Shomurodov does well to get that shot on target. He's dropping over his shoulder. He's moving away from goal. But he tests the goalkeeper. He forces the mistake from Vargas. But for Fazalayev, he's following it in as well to get the glory. Puerta on the charge. Good save, but in it goes. A stronger left arm to keep this out. It's not right in the corner. It's savable. Then maybe there's just enough pace on it to dribble into the back of the net, but... Neymar ke Piala Dunia ini karena kualitasnya atau cuma karena namanya? Carlo Ancelotti akhirnya membawa Neymar kembali ke skuad Brazil. Di satu sisi, ini masuk akal. Kenapa? Karena Neymar itu bukan pemain biasa. Dia top skor sepanjang masanya Brazil dan pengalamannya di Piala Dunia jelas nggak bisa kita remehkan. Tapi masalahnya, Neymar yang sekarang itu bukan Neymar yang dulu. Usianya udah 34 tahun. Lewat cederanya panjang dan kondisi fisiknya juga itu masih jadi tanda tanya. Dan Brazil sekarang tuh udah punya nama kayak Vinicius, Rodrigo, Rafinha, dan juga Endrick. Nah, jadi pertanyaannya, bukan lagi apakah Neymar layak dibawa, tapi Neymar harus jadi pusat permainan, atau cukup jadi senjata rahasia aja. Nah, menurut gue, Neymar itu masih layak dibawa. Tapi, kalau Brazil masih terlalu bergantung ke Neymar, itu justru bisa jadi resiko besar. Nah, kalau menurut lo, Neymar masih pantas gak sih jadi starter Brazil, atau cukup jadi super sub aja? Kevin De Bruyne, a sight of goal, and it's just narrowly off target. Salah. It's a good ball. Sure, that's a brilliant finish! And he's gone for goal himself, and Courtois pushes it out for the corner. It is Kevin De Bruyne, and he's hit the post! You cannot get any closer than that. Great ball in, Lukaku first touch! It may have gone in off a defender for an own goal, but you can bet your bottom dollar that Romelu Lukaku will be claiming that one. Great header, great save, Shapir. Raskin, Lukaku!